Den at ikahiyan ko si Kiyo, nayakaw at kagaw ta mga kailanganon daw takad pa, iling takakaan, inaman, pwed umpakan daw. So idas kaniyon lampas pa kas karuanan tadat kakaan. Wedas lawa raw, lampas pa kas karuanan tadat umpak. Antang ngiraw man kas mga manok nadlayang-layang. Waran it pamua, wa it katto, way waman dad budigaran. Pero it bagdayan man si kandan takakaan ta amay ta, nariyat datas ta langit. Na, iyan ko pa ba na lampas pa kas karuanan tadat mga manok? Way sakkad pa, anday man kaniyo kasad pakapawet ta umuraw ahad sakkada na oras, ukit talagaw. Waen, way mambat ag kagaw ko tad umpakan daw. Pamdamaraw man idas mga bulak na idpantubo. Waran idpung, way wa idpanabi tad umpakan dan. Pero ad ikahiyan ko si Kiyo, na ahad si Harin Solomon na nabantog takaratuan dindangan, wa nakaumpak iling takagalingay taahad sakkad kaain mga bulak. Na, atik id pamagaling man tamanama kas mga sabat nad kauyag da kaungkay, pero simag at tirukkandan, kan na ba lampas kaw pa nad umpakan din? Ay kaniyo, arayin disak kas kapamakay raw. Deen yakaw at kagaw wed ikahita, mamanukid man mo ha ini. Andandan kasad kanan wed inaman ta, andandan kasad umpakan ta. Ayaso iddas inayon at kagaw tada, iddeen sa mga minubo na waid kila tamanama. Pero si Kiyo, yakod kagaw, so iddas amoy raw nariyat datas ta langit, nakasada na at kailanganan daw en idda. Pero iyon daw unna tad nangkap, iddas kadharit manama, way daskad iko takan rin it kapii. Way it patam mo rin kaslangon na kailanganon daw.